Good evening. Eitu Akasvani Kohima Samlaga Khabar Puri ase Sangeeta Sharma. Pohila headlines. Vice President Jagdeep Dhankar pra koise Viksit Bharat sapna nohoy kintu ami khan laga objective ase. Election Commission pra janai dise ki epic te duplication laga matlab duplicate ya nakli voters nohoy. Union Minister Amit Shah pra drug free India banai dibole karone drug traffickers khan oporte dabaw बढ़ाई dibole kosom dise aru Nagaland Pradesh Congress Committee pra Foothill Road project laga stakeholders majote beleg bhavna thaka oporte chinta bhavna janai dise. Itia pura khobor. Vice President Jagdeep Dhankar pra koise Viksit Bharat itia ekta sapna nohoy kintu eitu ami khan laga objective ase aru eitu te desh laga youth khan pra ekta najuk jimedari uthai dibo. Tiopra aji Tiruvananthapuram te Bharatiya Vichara Kendram pra jugar kori dia Fort P. Rameswaran Memorial Lecture di thakisile. Shri Dhankar pra koise desh te hoi thaka sob kam pra ami khan ke prithivite garv banai diase. Tiopra A2B koise ki prithivite Bharat matun ekta democracy ase juntu village level te organized ase. Largest democracy parliament must be role model for people. It is a platform to transform aspirations of the people into reality. It has to be impregnable citadel of dialogue, debate, discussion and deliberation. Can there be sacrilege of more intense enormity when temples of democracy are ravaged by deception and disturbance? Our democracy has to survive, and the first test is parliamentary functioning. Vice President Prakoise India 5th largest global economy ase ar joldi he 4th largest global economy bani jabole rasta te thaki ase. Tio Prakoise freedom of expression ya nije ke jonai dibole azati enjoy kora logote ami khan pra dialogue ya kotha batra kora aru ideas loa oporte dhyan dibole lage aru eitu logote hinsa nohoy kina ami khan laga batchite ideological debates aru brainstorming thakibo lage. Election Commission pra janai dise ki epic numbers te duplication laga matlab duplicate ya nakli voters nohoy. Kisuman media reports pra duita beleg state te electors khan ke identical ya eke epic numbers jari kori dia masla uthai dia pachote eitu commission pra ekta statement te eitu kotha safa janai dise. Eitu commission pra safa kori koi dise ki jitia kisuman electors khan laga epic numbers eke hobole pare kintu dusra jankari jinika demographic details assembly constituency aru polling booth bilak alak thakibo. Eitu he koi dise ki konobi elector pra matun tiokhan laga nije laga state ya union territory te nije laga constituency te jonai dia polling station te he vote dibole paribo jote tiokhan laga nam electoral roll te enroll kori dikina ase aru dusra jaga te vote dibole na paribo buli koi dise. Electoral roll laga database ke Eronet platform te shift kori dia agete ekta decentralized aru manual mechanism cholai dia nimite beleg states aru union territories pra thakya kisuman electors khan ke identical ya eke epic numbers di disile buli election commission pra janai dise. Eitu nimite kisuman state aru union territory laga CEO offices bilak pra eke epic alphanumeric series cholai disile aru eitu nimite he beleg states are union territories bilakte beleg assembly constituencies te electors khan ke duplicate epic numbers dia laga sambhavta hoi jaise boli janai dise. Union Home Minister Amit Shah pra aji kosam loise ki ekta drug free India banai dibole karone drug traffickers oporte dabhav बढ़ाई dibo. Ekta social media post e Shri Shah pra koise ki ekta niche pra upar ar upar pra niche tak side ya strategy logote foolproof judge laga ekta natija thakise ki pura India te 12 ta beleg cases te court pra 29 jon drug traffickers khan ke apradi janai dise. Union Minister pra koise ki toka paisa nimite youth khan ke addiction te dali dia drug traffickers khan ke sajai diate Narendra Modi sarkar pra kono maaf nokori dibo. Ekta drug free India banai dibole karone drug menace ke kara jaj kam logote jujia jari rakhi dibo boli tio he kosam dise. Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC pra Wokha district nichete Foothill Road project laga stakeholders majete ulai thaka alag bhavna bilak oporte chinta bhavna janai dise. Eitu alag bhavna ya mon na milia
কথা তিতিয়া ওলাই যাইছে যেতিয়া খবৰ মতে দুইটা কনষ্ট্ৰাকচন ফাৰ্মছ বিলাকৰা নাগালেণ্ড ফুটহিল ৰোড কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি NFRCC লগতে ইমপ্লিমেন্টেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট ইয়া কাম কৰি দিয়া মঞ্জুৰি সহি কৰি দিবলৈ মানিয়া নাই NPCC পৰা একটা প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্টতে কৈ দিছে কি যদি এইটো মন মতাফকে লগে লগে হল নকৰি দিলে মানে ফুটহিল ৰোড প্ৰজেক্ট লগা কাম তে ৰুকাৱট আহি যাব পাৰে যোনটো পৰা ষ্টেট লগা মানুহখান লগা আশা আৰু প্ৰাৰ্থনা বিলাকে নুকসান পঞ্চাই দিব যোনখান পৰা এইটো ইতিহাসিক কদমতে পুৰা মন দি কিনা জুৰি যায় কিনা আছে এইটো লগতে জুৰি কিনা NPCC পৰা জুৰা অথৰিটিজ খানকে NFRCC আৰু দুসৰা একে সমান অসাৰ কৰি দিয়া সিভিল সোসাইটিজ লগতে জুৰি কিনা একটা মাজৰ ৰাস্তা বিচাৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰি দিছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমাৰ পৰা খবৰ দিয়া শুনি আছে জলদি তাজা খবৰ শুনিবলৈ কাৰণে আকাশবাণী লগা X handles AIR news alerts আৰু AIR_Kohima-কে ফলো কৰি দিবলৈ পাৰিব আপনি খান পৰা এইটো খবৰ বুলেটিন কে নিউজ অন এয়াৰ এপ আৰু ইউটিউব চেনেল AIR News Kohima TV শুনিবলৈ পাৰিব আপনি খান সাম লগা খবৰ দিয়া শুনি আছে Consumer Affairs Food and Public Distribution Karne Union Minister Prahlad Joshi para aji deiste supply chain ke majbut banai dia aru food security ensure kori dia te Central Warehousing Corporation CWC laga जिम्मेदारी ऑपरेटे जनाई दिसले न्यू दिल्ली ते सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लगा 69 फाउंडेशन डे लगा सेलिब्रेशन डे एकटा वीडियो मैसेज डे त्योपरा कइसे टका पैसा साल 2023-24 हमयते 21 लाख स्क्वायर फीट पर बेसी लगा एडिशनल फूड स्टोरेज कैपेसिटी बनाई दिकिना CWC पर बेसी भाल कोशिश बिलाक करि दिसे CWC caters to diverse clientele varying from government organization, private companies, retailers, traders, customs. CWC also has a critical role in successful implementation of Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana and Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. CWC ekta public sector warehouse operator ase juntu pra warehousing aru logistics seva bilak die Government e-marketplace JIMPRA transparency efficiency aru inclusiveness ag बढ़ाई दिकिना देश ते public procurement के बदली करि दिसे इंडिया ते सरकारी खरीद काम करने JIM एकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म আছে जुनटु के सरकारी बायर्स खान करने एकता खुला आरो ट्रांसपेरेंट खरीद करा प्लेटफॉर्म बनाई दिबले भावना लगते अगस्त महीना 9 तारिख ते शुरू करि दिसिले स्टार्टअप्स women entrepreneurs आरो MSMEs बिलाके ताकत दिकिना जेम पर आर्थिक उन्नति और सामाजिक समानता आग बढ़ाई दिए कॉमर्स और इंडस्ट्री लगा मिनिस्ट्री मते एटू प्लेटफॉर्म लगा विशेष कदम जिनिका स्वायत्त स्टार्टअप रनवे 2.0 और वेमेनिया बिलाक पर डांगर हिसाब ते बेपार काम के सरल बनाई दियाते योगदान करि दिसे और सरकारी खरीद काम ते भाग लई दिया बढ़ाई दिसे National Human Rights Commission pra Ministry of External Affairs logote partnership te New Delhi te Human Rights Support Indian Technical and Economic Cooperation Executive Capacity Building Program jugar kori diase Global South laga National Human Rights Institution NHRIs laga senior level functionaries khan karone 86 din lamba program ahya kali shuru hoi jabole ase etu program pra human rights laga belek belek kshetra aru international bhavna bichar oporte jankari uplabdh korai dibole aru belek belek NHRIs laga participants khan majote janoni बढ़ाई dibole karone NHRC laga experience ya anubhav batibole bhavna rakhi diase Ramajan laga fasting mahina pura desh te aji pura shuru hoi jaise worshippers khan joa kali ratite mos bilakte special night prayers trawi karone joma thakisile juntu pura mahina jari thakibole ase Ramajan Islamic calendar laga 9th mahina ase aru etu mahina shesh hoi jate Eidul Fitr mani thake Pradhan Mantri Narendra Modi pura etu obsorte manu khan ke shubkamana janai dise ekta social media post e Sri Modi pura asa korise ki etu sacred mahina pura समाज ते शांति और मिल मिलाप आनी दिब गल्फ देश बिलाकते आज रामाजान लगा होली महीना लगा सेकेंड दिन आसे खबर शेष ते हेडलाइंस और एक बार जनाई दियासे
Vice President Jagdeep Dhankar para koise Viksit Bharat sapna nohoy kintu ami khan laga objective ase. Election Commission para jonai dise ki epic te duplication laga matlab duplicate ya nakli voters nohoy. Union Minister Amit Shah para drug free India banai dibole karone drug traffickers khan oporte dabav borhai dibole kosom dise aru Nagaland Pradesh Congress Committee para Foothill Road project laga stakeholders majote beleg bhavna thaka oporte chinta bhavna jonai dise. এটি লগতে আজি সাম লাগা নাগামিজ খবৰ শেষ কৰি আছে আহিয়া কালি ফুজিৰ 7:25 মিনিটে খবৰ শুনিবলৈ পাৰিব গুড নাইট